पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो आज आमे किछि इंस्पिरेशन जर्नी पुणी अगेन सुनिबा। तो जे कि एठी आपनकर क्लरिकल चाकरी रो जूनियर असिस्टेंट रो आपनकर एठी ग्रुप बी कि ऑफिसर कैडर एठी पोस्ट पदवी पाइचंती। तांकर एठी जर्नी केमी थिला से केमी चाकरी थाई कि भी स्ट्रगल करथिले एवं आपण तांकर जो इंस्पिरेशन स्टोरीटा आपण जानिबे। तो जानिबा फଳରେ आपण माने जदि किछि इंस्पिरेशन नै परिबे तो आपण माने आगु जाई परिबे। तो स्वागत करूछि मु उत्कल गौरव मिश्र को। आपण को पीके स्टडी आईक्यू चैनल को बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आम परिवार तरफ आपण को हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपणकर जर्नी आम ये शुणा पिला माने भी ऑल ओवर ओडिशा पिला माने शुणिबे से आपन जानबे केमिति आपनकर जर्नी थिला। कारण आप छोट चाकरी करथिले, छोट तो न चाकरी टे करथिले तापर आउरी आशा करथिले आपण माने आपण एठी माने लेवल अप माने आपनकर ऑफिसर चाकरी पाइबा पई। तो केमिति कोन आपनकर स्ट्रगल थिला? आपण फास्ट आपनकर कोड बिलोंग करंती सेटा हम जानिबे तापर आपनकर पाठ पढा को आसीबा। सर केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रो गोटे ब्लॉक अछि जोटा कि हमर हाटोडी ब्लॉक। हाटोडी ब्लॉक रे सर सामने विलेज अछि, सेठी सर मैं बिलोंग करू छी। सर घर रो फाइनेंशियल कंडीशन सेमति भी एते वेल नाही। मु सर जते 2021 मसिया माने 2021 मसिया सेते सर मु चाहेली कि नहीं मु सर मोर 2021 मसिया रे जते मोर ग्रेजुएशन सरला माने मु बीटेक करूथली। बीटेक मोर 2021 मसिया रे सरला। सरला पर सर मैं भाविली कि मु कैंपस रे न जाइबी मु गवर्नमेंट सर्विस रे मु एंट्री करिबी। तापर सर मु कोन करली ना सर मैं भाविली कि को माने लाइन रे गले मते बेटर हो। तापर मु सर मु यूट्यूब रे देखि आपनकर बहुत सारा वीडियो आसुतला माने सेते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे मु चाहतली कि मु फॉर्म पकेबी सेते अप्लाई करिबी कारण सेटा सर बहुत जल्दी मिल जाय से जॉब टा। आ सेते सर मु पकेबी और बहुत सारे वीडियो भी देखिली मते भलो लागिला। सेठी मते पाइली कि नहीं केमती कोन प्रिपरेशन करि परिबी सर पढिली से अनुसार। तर 2021 में सर मोर बीटेक सरला पूरा कंप्लीट होला। सर माने बीटेक मोर सर मोर सेकंड ईयर ठो मु पढिबा स्टार्ट कर देथिली कॉम्पिटिटिव पे। फर्स्ट मु बैंकिंग पे प्रिपरेशन करथली, धीरे धीरे बैंकिंग रे एग्जाम देथिली बट सोना मु क्रैक करि परनथली। जो तापर मैं ओडिशा गवर्नमेंट को धीरे धीरे एंट्री कली। एंट्री कला पर सर मते देखा गला कि कोर्ट रे मु पकेबा स्टार्ट कली। अच्छा ठीक है सर। मु आपनकर आईडिया के देला आपनको सेथरे आपनकर माने बीटेक चलथिबो प्रिपरेशन करबे ना आपन मन में आपनकर आसिला त मु किछि चाकरी पाई कि एबठार किछि प्रयास करू। सर मोर फाइनेंशियल कंडीशन घर से तो भलो नथिला। तो मते लागिला कि मैं जल्दी जल्दी किछि तो करबी आ मु कैंपस को अपेक्षा करले मते बहुत दिन लागि जो। तो सेति पर मैं चाहली कि मैं यूट्यूब रे भी देखुतली सेते केमती कोन सब माने सर माने थिले गाइडेंस दउतले। तो से सर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देली। मैथ सब मैं देखि सब लाइन बाय लाइन सब सिलेबस कंप्लीट करली। धीरे धीरे आसिली तापर बैंकिंग जते हेलानी मो ट्रैक टा पूरा चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट को आसीगली। तो सर पढुतला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब फॉर्म पढुतला। मैं आपनकर चैनल टा देखिथिले सेते तो आपन चैनल सेते अन्य कोन से चैनल रे नथिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेते सारा नथिला। तो सेते आपन चैनल से आसीथिला तो सेटा देखिली मते लागिला कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे पकेई तो काय कोन हेई पारी तो पकेई आ जा भगवान के देवरू हे भी गला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अनुसार हैला एलको रे पोस्टिंग पाइली। जंगल एरिया हेले भी भलो लागिला। 1.5 वर्ष ऊपर जॉब करिछि। सर तापर कोन कि जो जॉब करली माने फ्रीक्वेंटली मते भुवनेश्वर आसे पे पड़थला सब एग्जाम दवा जैकोस एग्जाम दवा मते 6 घंटा 7 घंटा ट्रैवल करबा पड़थला। तो सेटा मते टिके हेक्टिक होतला हमको आसे कि ट्रैवल करिके एग्जाम देबा बहुत डिफिकल्ट हो जातला। तापर प्रिपरेशन भी टिके भलो हो परलानी कोड रे काम भी प्रेशर टिके रहे। तो हम चाहिए कि नहीं मो सीजन 22 टा देबी देके मोठो बाहर के जेबी सर 2022 टा देबी। किंतु किछटा प्रॉब्लम हैला मते लागै छै कि मोर प्रिपरेशन मते भलो हो परलानी आ क्रैक करि परलानी। मते दुख लागला जते रिजल्ट बाहरला बहुत कांदी थी। घर में तो कहला नहीं कांदनी हे जो आरो नेक्स्ट ईयर तो हे जो कुछ नहीं आ जाओ सेते मते जूनियर असिस्टेंट एचडी करियर में मते डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज रो तो कहला। मो सेते को सर मैं कोड रे रिजाइन कर देथिली।
କୋର୍ଟ तो सर टाइम बाहर कर पाठ पढ़िले कोर्ट रे थाई कि तो जो माने कोर्ट वर्क तो अधिक रहे अच्छा कोर्ट और जो माने एग्जाम दवा से माने डरी जिवे किछ डरिबार नाही आपण माने टाइम डिवाइड करके चाकरी पाई परिबे तो आपण केमिति टाइम डिवाइड करथले पाठ केमिति पढुथले कोर्ट रे थाई मोर सर जो पोस्टिंग थिला सर सेते सर एतेटा वर्कलोड नथिला जेतु मोर गोटे सब स्टेशन पड़ितला तेलकोई माने जेएमएफ रे पड़ितला तो सर एतेटा काम प्रेशर नथिला किंतु सर कोर्ट माने जो काम प्रेशर रहिबो आ कोइ परिबो कि रहिबो बोली सर थिला तथापि सर मु ता भीतर मोर जहाँ भी मोर फॉरवर्डिंग आसे वेरीफाई कर दे सर ता भीतर टिके टिके केते पढ़ी दे मोर सर रूम को आसी कि पढ़े रूम को आसी सर पूरा पढ़े से ता भीतर भी रोषेई भी करे से भीतर भी पढ़े स्ट्रगल सर बहुत कष्ट होइछि और बड़ जंगल एरिया रे सिटी सर टोटली 7टा 7.5 साइड के रुहंतनी पूरा सिटी पूरा सुनसान हो जाए से प्रकार एरिया से रह के पढ़ के मते बहुत कष्ट भी लगे से बाहर के आसी आ सिटी के सर स्टाफ माने बहुत हेल्प भी करछन कोच स्टाफ माने समझे नहंदी हम जो भाबली बहुत हेल्प करछन मते सिटी बाहर रे और समान बगल सब पूरे माने सिटी को तो रहबे जाव आसिला पर सर पाइली डिसेंबर मास सर मु रिजाइन देथिले जनवरी रे मु पळे आसिली आसिला परे मु सर फेब्रुआरी 12 रे सर मु जॉइन करथिले एटी जूनियर असिस्टेंट रे हमर जो एचडी पढो एटी सेटा आपण को थ्रू पहिले सीजीएल ना सीएचएसएल थ्रू पहिले हम सीजीएल ले पहिले सीजीएल 2022 रे आगे यस एटा तापर सर मु सेटी जॉइन करली सेटी सर एबे मोर सर चालू जे एटी कंटिन्यू करूची ए पर्यंत सर मु किछि माने जे पर्यंत मोर आसीनी से पर्यंत सर मु एटी किछि रिलीफ की रेजिग्नेशन किछि देनो राशि गले जा हो एपन सर मु कंटिन्यू करूची तो से एटिका स्टाफ भी बहुत भलो एटी जॉइन करली फेब्रुआरी 12 रे तो एपन मु कंटिन्यू करूची काम भी ता भीतर काम सेतरे मु आसी के रे पढा पढी करूची करे कि सब 2023 टाइम कोन जमते क्लियर करबी नले आ किछि मो पाखरे ऑप्शन नै आ नेक्स्ट ऑप्शन सर हाई कोर्ट एसो हाई कोर्ट एसो सर केबे भी हबो लागछ नेक्स्ट मंथ ना आपन कि आपण अपने ग्रुप भी एपे तो आपनकर जूनियर असिस्टेंट पाइले आपन कि अथर सीजीएल 2022 मसिया रे सीजीएल एग्जामिनेशन मु भी पाठ पढौथि जानिछि कंप्यूटर प्रॉब्लम करथले से माने एग्जाम तो ता भीतर आपण पाई कि पुनी आउथरे आपण माइंड सेट करके केमिति आपनकर 2023 क्रैक करले गोटे गोटे जिंस आपण कोन प्रीलिम मेंस केमिति कोन करथले पिला मान तो जानिया दरकार ना समानकर कोठी भूल हो कोन आराम से कोन किछ असुविधा सर तो 2022 सीजन लेथिली सर मो मनरे थिला कि मु जेंति ग्रुप भी तो पाई जिबी मु जेंति सर लिखि देलु मु भाबुतले मोर हे जिवो कि सर सम हाउ हे परलानी से सर जो माइंड रे जो थिला मोर गोटे दुख थिला कि नहीं मोर जेंति गोटे सीजन जेंति ग्रुप भी दरकार जेंति लगी सर मो माइंड रे थिला जेते सर मोर 22 टा क्रैक करि पारली नहीं से सर सेबेटु सर मो माइंड रे रहला कि जेंति करि पर सेबेटु सर मो पढिया स्टार्ट कर देली प्रीलिम्स पे सर प्रीलिम्स टा हमें करि देबा जेंति ले हमर हे जिवो कि सर हमें ओनली प्रीलिम्स पे पढिबाटा हम सेटा करिबानी हमें प्रीलिम्स से तमे मेंस पे भी पढिबा ऐसे तो हमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे भी टिके देखुथिबा माने थोरे सर हमें जदि हमें कहबा कि हमें एकाथर के सब करियो तले हबन एबे प्रीलिम्स पर हमको समय मिले हम सर एथर 2 मास मिलथिला 2 मास में ठीक से मिल नथिला अब से समय हमें सब जिंस को एकाथर के प्रिपरेशन करके सर हबन आ सर मु तो जॉब करथि जॉब करला भीतर मते सब जिंस को मैनेज करबा बहुत डिफिकल्ट होतला अब इतना सर मु प्रीलिम्स पे देखुथि आपन को चैनल सर मु फॉलो करै छी केवल स्किल टेस्ट पे बहुत भलो आपन स्किल टेस्ट माने प्रोवाइड करछथि मु केवल सेटा ही देखै छी आ सर आपन को मेंस पे मु कहबी सर हम ओडिसा रे बहुत चैनल छथि मु कहा को भी एमति कहबो मोर सर समस्त सर प्रीलिम्स पर्यंत ही लेके जांदी मोर सर मेंस पर्यंत के लेके जांदी प्रीलिम्स पर समस्त अधर छाडी देंती और मु सर एटा देखि छी आपन को चैनल में प्रीलिम्स पे भी माने कंटेंट आसी छी मु देखि छी मु प्रीलिम पढाय नै मु ओनली मेंस स्किल टेस्ट पढाय मेंस सर आसी मु सेटा सर सेति पे मु भलो लागला कि प्रीलिम्स पर्यंत सर माने पढाय होई छी एमती करंतु केवल माने प्रीवियस पे हमको कंटेंट प्रोवाइड करा छै मेंस पे किछि माने बहुत कम एमती नहीं अछंदी प्रोवाइड करै छै सर मेंस पे बहुत कम सर हमर काम रे आसु कि न आसु किंतु अपन सेति की चेष्टा करै छै आ देइ छै पिला माने पसंद भी करंतु न करंतु अपन सेति की चेष्टा करै छै सेरे सर अपन को भलो लागै कहि रखे हमर जो जीएस पढाइथिले मु तो पढै नथिले जीएस हमर जन सार पढाइथिले से जेते एग्जाम थरिला 2023 मसिया पेपर कथा कहू छै 40 प्लस क्वेश्चन आसी पिला माने कहउछन सर आपनकर कंटेंट
आसीबनी पढ़ेबनी आपण कोन ए सब पढौछन 40 प्लस क्वेश्चन हम बाहर करछ जोडा के हम पढैछि ये सर पर्सनली सर मु कहूँ मैं सर आपन चैनल बहुत न पढ़ी मु अलग चैनल सर मु पढ़ी अलग चैनल में सर मोर सर सेपरेट प्रिपरेशन मु सर जेतु ओएसएस पे सर फास्ट प्रिपरेशन करूथली मु सर जेएस पार्ट टिके भलो थाए मु सर कोन करले मु सर लास्ट टाइम रे आपन चैनल सब वन लाइनर माने जेमति मॉडर्न हिस्ट्री होला मेडिकल हिस्ट्री होला आपन चैनल बहुत सारा माने हिस्ट्री रो पार्ट होला जेमति ओडिसा हिस्ट्री होला सब गुडा को से सर पढाइथिले माने ओनली क्वेश्चन मु सर से क्वेश्चन गुडा सब प्रैक्टिस करथिलु वन बाय वन सब मु कहले लास्ट टाइम रे मो पाखरे तो सेमति बहुत सारा वास्ट क्वेश्चन नहीं मु केमति प्रैक्टिस करबी तो मु कोनसे गुडे चैनल मु प्रैक्टिस करि परिबी तो सर आपन चैनल में बहुत सारा क्वेश्चन को गोटे माने मैराथन रे हमको दे दिया तो हम सेटा ही मते हेल्प करथिला मु कहले एते सारा क्वेश्चन को थोड़ा कर जब पढ़ के जब मते किछ हेल्पफुल हबो सेटा मु कॉल करथिली नहीं आपन गोटे प्रॉब्लम थिला कोन हला ए जो सीजीएल 2023 में सर पैटर्न्स मन तीन थर चेंज करथिन जीएस पेपर एटा आगे आगे सीधा सर कौन है हम सर 20 दिन ही थिला हमर सर एग्जाम थिला सर अगस्त 31 रे आ सितंबर 1 रे हमर सर थिला हमको सर लागुतला कि हमर डिस्क्रिप्टिव ही होबो फर्स्ट तापर सर से कोन कोन चेंज करबी थिला कि हमर ऑनलाइन रे होबो तापर सर कोन कोन ना से अगस्त 10 तारिख दिन सर से सर हम सर सब देखुथलु माने हम सब माने देखुथलु से कोन करै छी माने एसएससी सर सरप्राइज ऑनलाइन तो से कोन कोन ना अगस्त 10 तारिख दिन आ 20 दिन ही अछि गोटे नोटिस करला कि हमें एज कोन कोन एमसीक्यू ही करियो तो सर सेटा कोन एमसीक्यू करियो द्वारा हम एते दिन हबो हम प्रिपरेशन करियो माने करि आस्तुलु निजे को गोटे माने गोटे कि हमें ऑनलाइन हिसाब रे निजे को माने कोन कोन अपडेट करि आस्तुलु तो हटा जते देखिलु कि नहीं माने एमसीक्यू ही जीवो तो टिके लागिला तथापि सर ठीक ठाक हे गला चलो तमे पढ़ी के आस्तुलु ठीक ठाक हे गला किंतु नुवा पिला को टिके माने हेतिबो नहीं बे ओएसएससी एक्चुअली पिला माने को कंप्लेन थिला जे एमसीक्यू करा जाय बट ओएसएससी सस्पेंड माने से भाबी पर नथले से कोन करबो माने एक्चुअली जिनसटा लागू कर देले जे मु जति मु कहना मु पूरा 2021 22 ते सब जगह माने मु जे संश्लिष्ट अछि तो प्रॉब्लम कोन हला से मानकर आंसर में भी देखिबार प्रॉब्लम हला कि क्वेश्चन तयारी करे प्रॉब्लम हला कोन प्रॉब्लम हला तो से माने तीन थर पैटर्न चेंज करिया पड़ला बट परवर्ती अवस्था किछ असुविधा नै जो पिला 2024 25 एग्जाम देबे सीधा सर 2022 मसीह भी पिला कहिथिले कि एमसीक्यू पैटर्न करि दियंतु किंतु से कोर्नर डिस्क्रिप्टिव कर दिले किंतु सर 2023 रे बिना कोन से डिमांड रे से कर दिले एमसीक्यू पैटर्न एसरा भलो होला सर माने एसएससी पिला जो माने एथरो सर बहुत नवा पिला भी पाइछन भलो माने सेटा भलो लागला केने सेमान को फॉर लाइक माने आमे तो सर देइथिली डिस्क्रिप्टिव तो अर्थ देइथिली मते मो पैसा किछ प्रॉब्लम नथिला जे तुम से इयर में प्रिपरेशन करि आस्तु मो से किछ एतटा बड़ प्रॉब्लम हे न थादा कि सर एतर बहुत नवा पिला देइथिली सेमान को तो प्रॉब्लम हे थादा कि सर जा भगवान के द्वारा से माने बहुत माने एथरो पाइछन तो खुशी लागला माने से प्रिपरेशन करि आस्तु जा भलो लागे से पाइछन बहुत सारा पिला अच्छा आपनकर आउ बाकी आपनकर मैथमेटिक्स या स्किल टेस्ट को केमेदी कोन पढितली रे मोदु ए सर मैथमेटिक्स सर मु आरएस अग्रवाल मु सर एक्चुअली कोन त मु 2022 में सर मोर सर मैथमेटिक्स सर मोर क्लियर होनथि केमति कोन कटि जायतिले मते आ त भलसे जानिनी किंतु मते लागुतला ए काम प्रेशर मु ठीक से पढि पानथि जा मोर कटि जायतिले मु ऑडिटर रे लेकिन सर एथरो मु सर टिके भलरे मु देइतिली समय मु सर कोन हमर आरएस अग्रवाल मु टिके भलरे करथिली क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करथिली हम अरिथमेटिक टिके भलरे प्रैक्टिस करथिली आ गूगल मेंशन्स में भलरे करथिली तो जा मोर तो सर माने क्लियर ही हेतला तो मु एटा कहबे कि माने आरएस अग्रवाल बोला कि नले अपन जे कोन से किछि प्रॉब्लम नै अपन जे कोन से बुक रो चाहछन अपन पढि परिबे कि सर प्रैक्टिस तो नियति जरूरी प्रैक्टिस तो सब जारी रखिथिबे प्रैक्टिस न जारी रखिथिले कोन होय कि हम आज करू धर मासे पर पुणी से मैथ रे करू तो हम सेठी प्रॉब्लम फेस करि परिबा तो टिके प्रैक्टिस तो जारी रखिथिले हमको ठीक ठाक हे जिवो माने प्रॉब्लम करि देबा एते हार्ड क्वेश्चन आसुनी इंग्लिश आ आपनकर ओडिया पेपर को केमिति कोन आपनकर माने प्रिपेयर करथिले इंग्लिश तो सर मु आगुरो तो मोर स्ट्रांग थिला जे तो मु आगुरो प्रिपरेशन करि आसीथिले बैंकिंग रे आ
ମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ସାର୍ ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ସାର୍ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ସାର୍ ମୁଁ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି, କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ସାର୍ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆମର ନାଉନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଧରିକି ତାର ମାରାଥନ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ଏମିତି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଓଡିଆ ପାଇଁ ସାର୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ରଖିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ଗ୍ରାମାର ବହି। ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି କି ସେମିତି ସାର୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଓଡିଆରେ ସାର୍ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାର୍ ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଟା ଧରିବି, ତାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବୁ ମାନେ ଚାପ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ପଢି ଯିବି, ମୁଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି, ମତେ ଲାଗିଲା ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମିତି ସମାସ ହେଲା, ଆମର ତଦ୍ଧିତ ହେଲା, କୃଦନ୍ତ ହେଇଗଲା, ରୂଢି ହେଇଗଲା, ଲୋକବାଣୀ ହେଇଗଲା, ତ ଲିଙ୍ଗ, ଆମର ବିଶେଷଣ, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବୁ ସାର୍ ଚାପ୍ଟର କୁ ଥରେ ନୁହଁ 5-10 ଥର ମୁଁ ପଢିଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ। ମୋର ମନେ ରହିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ପଢିଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେସବୁ ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଫେସ୍ କଲି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରେସେସ୍ ରାଇଟିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆପଣ କେମିତି କଣ କଲେ? ବେସିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସାର୍ ଆରଥର ତ କରିଥିଲି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆରଥର 2022 ମସିହାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଦିଟା ଟାଇମ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ଟା ହେଇପାରିଲାନି ଗ୍ରୁପ ବି କୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଥର ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି। ବିନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସାର୍ ଏବେ ବି ରଖିଛି, ସେଟା ବି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସାର୍ ତାଙ୍କରି ଟିକେ ଫଲୋ କରେ। ଆମର ବିନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବୁକ୍ ଟେ, ସେଟା ସାର୍ ଭଲ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ପଢାନ୍ତି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ମାନେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆଉ ପ୍ରେସିଂ, ମୁଁ ସାର୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ଭେରାଇଟି ଟିକେ ଫଲୋ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କରିଥିଲି ଟିକେ। ବଢିଆ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି 2003 ମସିହାରେ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମୁଁ ସାର୍ 2-3 ଦିନ କେବଳ ରଖିଥିଲି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେବେ ଥିଲା, ଆମର ଥିଲା ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ 12 ଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 12 ସାର୍ ଆମର ଥିଲା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ସାର୍ ସେଇ 10-11 ମୁଁ ସାର୍ ସେଇ 2 ଦିନ ହିଁ ସାର୍ କେବଳ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ମୁଁ ସାର୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଖୋଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ବେଶ ପଢିଦେବି, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସ ଟା ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ ସାର୍ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ କରି ଆସୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏକ୍ସେସ ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିଥିଲି ଯୋଉ ଡାଟା ଟେବୁଲ ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି, ସେଗୁଡାକୁ ଟିକେ ରେକର୍ଡ ଆଉ ଟେବୁଲ ସେସବୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆକ୍ସେସ ଟା ମୋତେ ହୁଏନି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁ। ବଢିଆ। ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ ବି ଚାକିରି ପାଇବେ କି ଗ୍ରୁପ ସି ଚାକିରି ପାଇବେ, କନଫ୍ୟୁଜନ ଥିଲେ? ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ କି? ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସାର୍ ମୋର ହବନି ବୋଲି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର ଏଚଓଡି କ୍ୟାଡର ହେଇକି ରହିଯିବ। ଦେଖିବା ଯାହା ମତେ ସାର୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ମାନେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା ନଥିଲା କି ହବ ବି, ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ହେଇଗଲା। 20 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଭଲ ଯାହା ହଉ। ତ ଏବେ ଭଲ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆପଣ ସେଟା ଫେସ୍ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ତାକୁ କଣ ମଡିଫାଇ କଲେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ? ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫେଲର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ଧରିକି ପଢିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଥମ ସାର୍ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମର ସାର୍ ଫୋକସ ଟା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ପାଠକୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଧର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଟା ଦେଖିଲି, ସାର୍ କ୍ଲାସ ଟାର ଲେନ୍ଥ ହେଲା ଧର 30 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଦେଲି ସିନା 30 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପଢିବା ବିଷୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ଠିକ ସେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲିନି। ଫୋକସ ଟା ସାର୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଆମେ ସାର୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପଢିଦେଲେ ଆଉ କାଲି ପଢିଲେନି, ଆଜି ଧର ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, କାଲି କି ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ପଢୁଛନ୍ତି, କେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ନ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଠିକ ସେ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଏମ୍ ଟା ଆମକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା 6 ମାସ, ସାର୍ ତାକୁ ଆମକୁ ଲାଗିବ 1 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମ ଓଡିଶାରେ ସାର୍ କଣ ହେଇକି ଯୋଉ ବାହାରେ ନୋଟିଫିକେସନ, ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଆମେ ସେବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କେବଳ ପଢିବା, ପୁଣି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଢିବା, ପୁଣି ବାହାରିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଢିବା, ସେମିତି ସାର୍ ନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ସାର୍ ବାହାରିବ,
ପିଲା ସାର୍ ଏବେଠୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବାହାରିବ ସେ 1.5 ମାସରେ ହିଁ ପୁରା ସାରିଦବ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ପୁରା ସାରିଦବ ମୁଁ ସାର୍ ଆରଥର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ କଟିଗଲି ସମୟ କେମିତି ହେଇଗଲାନି କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲି ସାର୍ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିନଥିଲି ସେଠୁ ହଠାତ୍ କଲି ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲିନି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିବି କି ପିଲା ଯଦି ଯୋଉମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସୁ କି ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବାହାରୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି ସେମିତି ନାହିଁ ଏବେଠୁ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେବେଠୁ ଆମର ହେଇଯିବ ମାନେ କରିପାରିବା ଆମେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିପାରିବ। ତ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଥିଲା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ବି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ କଣ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ପେସିମିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଭରସା ନିଜକୁ ରଖିପାରେନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତଥାପି ଥିଲା ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କଲେ କି ଯାହା ବି ତ ଲୋକଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ରୁପ ତ ହବ ନାହିଁ 1% ଥିଲା ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 1% ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଠ ଆପଣ ରଖିବେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବେ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିବାର ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିପାରିବି ଜୀବନ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ସି ରୁ ଗ୍ରୁପ ବି କୁ ଆସିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ମତେ ସେଟା ବହୁତ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି କି ତମେ କେମିତି କୋର୍ଟରୁ ବାହାରିକି ଗଲ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ପୁଣି କେମିତି ଦିଟା ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ପସିବଲ ହେଇପାରୁନି ମତେ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି Yes, yes. ମୁଁ ସାର୍ କୁହେ ଦେଖ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ମନରେ ଚାହିଁବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 100% ଆପଣଙ୍କର ଇଫୋର୍ଟ ଟା ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ସାର୍ ପାଖାପାଖି 2019 ମସିହାରୁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା। ମତେ ସାର୍ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ନୂଆ ନୁହେଁ ହୁଁ। ତ ମତେ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ସାର୍ କେତେ ମାନେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛି ଲାଇଫରେ ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛି ମାନେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଦେଖିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଦେଖିଛି ଦୁଇଟା ମାନେ ମତେ ଗ୍ରୁପ ସି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଡିଲା ମତେ ସେଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଯୋଉଠି ପିଲା ଗୋଟେ ଥରକରେ ବି ବଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି ଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୁଇଟା ଅଫିସ ଦେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଫିସ ରେ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଛି ଏ ଅଫିସ ରେ ବି ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ଅଫିସ ରେ ବି ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି ମତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ Yes, ଥାଉ yes. ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହବ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ ଆମେ ପଢିଲେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ସେ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି ପାଇଗଲା ସେ ଏମିତି କରି ଚାକିରି ପାଇଗଲା ତା ପଛର ରିଅଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯୋଉ ପିଲା ଏଠି ପାଇଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ବହୁତ ପିଲା କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ପାଇଗଲା ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ସାର୍ 2022 ମସିହାରେ କୋର୍ଟରେ ବି ପାଇଲି ମତେ ସେଇ କଥା ବହୁତ ପିଲା କହିଥିଲେ କି ସେଠି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ନିଜେ ପାଇଲି ମୁଁ ସାର୍ କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟରେ ସାର୍ ମୋର ରାଙ୍କ ଥିଲା 5 ମୁଁ ସାର୍ ନିଜେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା ଆମେ ଭଲ ଆମେ ଫେୟାର ୱେରେ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫେୟାର ୱେରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ ଆମର ଏକ୍ସାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇଲେ ଆମକୁ ଦେଲେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସାର୍ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପରେ ବି ସାର୍ ମାନେ ସିଜିଏଲ 2022 ରେ ତାପରେ ବି ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ହେଲା ତାପରେ ବି ସାର୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ବହୁତ ପିଲା ସାର୍ ପାଇଛନ୍ତି ଫେୟାର ୱେରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସାର୍ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କି ପଇସା ଦେଇକି ସେଟା ସାର୍ କଣ ହଉଛି ଆମେ ତ ସାର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ନାଇଁ ଆମର ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆମେ 100% ଦବା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ହବ କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର 100% ଦବା ଆଉ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। 100% ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଆପଣ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିବେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ମାନେ କର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଳ ଉପର ବାଲା ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆଉ ଆମେ କଣ ଭାବିବା କଣ ଆମେ ଜଣକୁ ଭାବିବା ହଁ ସେ ସେମିତି ପାଇଗଲା କି ଏମିତି ପାଇଗଲା ଆମେ ଭାବିବା ବି ଆମର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟଲି କହିବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଜିଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ କୋଉ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କହିବେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ।
ମୁଁ ସାର୍ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମତେ 100% ହେଲ୍ପ କରିଛି 100%। ତେଣୁ ସାର୍ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲି କୋଉଠୁ ଆସିଛ ନା ପିକେ ଷ୍ଟଡି ତ ହଁ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ କାହିଁକି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ କେବଳ କୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ସିଜିନ୍ 2022 ରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ର କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆହୁରି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ସାର୍ କମ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କ୍ଲାसेସ୍ ବି କରିଥିଲି। ବହୁତ କମ କ୍ଲାसेସ୍ ଏ, କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ସାର୍ ମତେ ମାନେ କଣ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ତ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ କି କେମିତି ପଢେଇଲେ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି କି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଆଣନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ତ ସାର୍ ଭଲ ଥିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆଉ ସାର୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପାଇଁ ତ ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣନ୍ତିନି କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆଣନ୍ତି ମେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣନ୍ତିନି। ତ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ନୁହଁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଆଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣନ୍ତୁ। ହୁଁ ହୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି କରିବେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆହୁରି ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରି ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ଏଥିରୁ ମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କହିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଆମେ ଆମେ ଟିଚର ହିସାବରେ କଣ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବୁ। ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଯା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ସିଟକୁ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଏଠି ଜଗିକି ଥିବେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାଣି। ତ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ପଢ଼ଉ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ସ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରିଫେର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଠି ପଢିବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠି ପଢନ୍ତୁ ନାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ ସେଥିରୁ ପଢିବେ। ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉଠି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଲା ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ସେଠୁ ପଢନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ମୋ ସାର୍ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସହିତ ସିଓର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦବା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ପୁରା କରିକି ରଖିଥିଲି ଭଲରେ ପୁରା ମ୍ୟାଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଥ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଥିଲି ମେନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ଆଉ ଦେବିନି ସେଟା ଭାବୁଛି ସାର୍ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କରିଥିଲି ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଭଲସେ କରିବି। ଲାଗନ୍ତୁ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇମ୍ ଅଛି ଏଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍। ଅଛି ଆମର ପରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ରଖାଗଲା କାରଣ କଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫେଲର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଶିଖି ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପଢିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରିବେ। ତ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ କପରେସନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା କଣ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଠକିବାନି। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ମିଳିଛି ଆମକୁ ଦରମା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇ ଦରମା ଆପଣ ତ ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଇଲେଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏବେ ଯେତିକିଠୁ ଅଧିକ ଏବେ ଦରମା ପାଇବେ ତ ସେତିକି ଅଧିକ ଆମେ କାମ କରିବା ସେତିକି ଆମେ ଅଧିକ ଫେଥରେ କାମ କରିବା ତ ଆମର 1% ଆଞ୍ଚ ବି ଆସିବନି ଆମ ଉପରେ ଆମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ତ ଏବେ 4-5 ମାସ ଚାକିରି ପାଇଲେଣି ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଚାକିରି ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ଚାକିରି ଉପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି କି ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଠକିବା ୟେସ୍ ଚାକିରିରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଠକିବା ସାର୍ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଠକିବେ। ୟେସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ନାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବାନି ବସିବା ଆଉ କଣ କରିବା ଆମକୁ ସାର୍ ଭଗବାନ ଠକିବେ। ଯଦି ସାର୍ ଆମେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ କାମକୁ ସେପାରେଟ କରିକି କରିକି ମାନେ କାମକୁ ସାରିଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ମଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନିହାତି ତାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ରିଲ୍ସ ନ ଦେଖିକି କି କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ଯେମିତି କି ୱେଷ୍ଟ
टाइम न करी जदि से तार टाइम टाको माने पढ़ारे यूटिलाइज करि पड़ा सर तो बहुत बढ़िया कहीं सर एमती भी मैं पिला देखि फुल टाइम प्रिपरेशन ले लाइब्रेरी जाके बहुत प्रिपरेशन करके सर पाउना कि सर पिला प्राइवेट जॉब पाउछन हम सर गवर्नमेंट जॉब करथुलु मैं सर कहूनी बट हम गवर्नमेंट जॉब रे सर हम दो दुटा जॉब करके हम पाइलु सेति सर गोटे पिला निहाती पाइ परबो काहे कि पाइ परबो सेति सर निहाती हबो तेणुकर जॉब रे सर आम ठकिबा कथा नुह आम जो नुआ पिला भी पाइलु समस्त एटा भी कहली एटा आम मन भीतर केबे रहिबा कथा नुह कि आम गवर्नमेंट को जाउछंती माने आम बसिकी खाइबा गवर्नमेंट हमको बसिकी दरमा दबो आम लोकों को ठकिबा सेटा आम मन रे रहिबा कथा नुह मु एटा सब चेष्टा करबी कि मु जते माने मते गवर्नमेंट जते भी पैसा दे मु तार दुई गुण सब गवर्नमेंट को सर्व करबा चेष्टा करबी आ काम पेंडिंग न रखिबा सब चेष्टा करबी एई बढिया बहुत भलो आपण एठी कथाटे कहले जो मैंने चाकरी पाइबा को इच्छा अच्छी आपण निजर कोठी ना कोठी लूज पॉइंट अच्छी सेटा को धरंतु सेटा को छाड़ंतु किछि पाइबा बेले किछि हरैबा को पड़िबो बाकी चाकरी पाई सारला परे आपणर जो कर्म अच्छी कर्म करिबार अच्छी न ठकिकी सेटा करंतु आपण केबे भी लाइफ रे हैरान हेबे नहीं तो आपण एतिकी समय देथिबार पीके स्टडी आईकी चैनल को एवं परिवार को आपण बहुत बहुत धन्यवाद और आपण आगे बहुत आगु को जाओ पुणी जदि एग्जाम क्रैक होला पुणी देखा हो आपन सहित पुणी इंस्पिरेशन तो आशा करू आपण एठी भलो रहिबे एवं समस्त एठी किछि जदि कथा आपण सिखिले आपण एटा काम रे लगेबे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण को थैंक यू सर तो रहिली जय जगन्नाथ नमस्कार।